बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना तजिया। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन रात के 10 बज रहे हैं। उस वक्त तक जो माहौल बना हुआ है आपके सामने है, जंगी माहौल और भारत की तैयारियां। भारत ने बड़ी जो है वो कामयाबी से दुनिया को दिखाने के लिए IPL का एक चलता मैच, जिसके 10 ओवर हो चुके थे, लाइट्स बंद कर दी और फिर तमाशाइयों को वहाँ से निकाल लिया और प्लेयर्स में इतनी अफरा तफरी फैली कि वो एक दूसरे की बसों में सवार हो गए। इसका क्या मतलब है? इसका सिर्फ ये मतलब है कि वो बैनुल-अक़वामी तौर पे अपना जो है मुकदमा इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा वो पाकिस्तान पर हमला करने की कोई वजह वो दुनिया को बताना चाहता है। हालांकि कुछ भी हो जाए, हमें अपनी फ़ौज से ये कतई तौर पे उम्मीद नहीं है कि वो इस तरह क्रिकेट देखते हुए आम लोगों को निशाना बनाएगी। वो निशाना ज़रूर बनाएगी, बिकॉज DGISPR दुनिया देखेगी भी सही और दुनिया सुनेगी भी सही, लेकिन इतने मासूम लोगों को कम अज़ कम हमारी फ़ौज जो है वो निशाना नहीं बनाएगी। अगली खबर ये है कि ख्वाजा आसिफ, समझ इस बात की नहीं आती कि इस बंदे को जाली तौर पे जाली तरीके से जितवाया जाता है, फिर इसको वज़ीर दिफा लगाया जाता है। इसमें कौन सी खूबी है? इसके मुंह पर पैम्पर या वो हमारी ज़ुबान में कहते हैं छिक्कू चढ़ाना चाहिए। आज जनाब ने फरमाया है कि ये जो मदरसे हैं ना, ये हमारी सेकंड जो है वो लाइन ऑफ डिफेंस हैं। यही पूरी दुनिया का मुकदमा है हम पे कि आपके जो मदरसे हैं वो दहशत गर्दों की फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पे दहशत गर्दी की तालीम दी जाती है, वहाँ पे जो है वो जहाद की तालीम दी जाती है, और जनाब खुद कौमी असम्बली में बयान दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि मदरसे किस तरह हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बन गए। अब दुनिया को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि पता नहीं है कि जी वो फ़ौज को इस शख्स की कौन सी अदा पसंद है। ये पॉलिश अच्छी करता है, बूट अच्छे चमकाता है, इसका कोई नहीं पता। अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट से। ये खातून जज हैं, लेकिन क्या कमाल जज हैं, जस्टिस आयशा मलिक। इन्होंने याया अफरीदी को ख़त लिखा है कि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों में हमने जो फ़ैसला दिया था वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ जो है ना वो वेबसाइट पे, और जो IT डिपार्टमेंट है वो हमारी बात नहीं मान रहा। यानी आप अंदाज़ा करें ये खातून है और किस तरह डट के आइन और कानून के साथ खड़ी है। मखसूस नशिस्तों का मामला ये है कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो ये सीटें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को देना चाहती है, क्योंकि वो 27वीं आइनी तरमीम कराना चाहती है। जंग हो जो हो, इससे उनको कोई गर्ज नहीं है। ये जो लानती आइनी बेंच बना है, ये इसी मकसद के लिए बना है कि आपने हमारे गंदे पोतड़े वो धोने हैं, और जज बड़ी खुशी से धो रहे हैं। जजों को गर्ज है तनख्वाहों से। जजों को कहा गया है कि आपकी हमने 50-50 लाख तकरीबन तनख्वाहें, अलाउंस से सारा कुछ कर दिया है, और करना आपने कुछ भी नहीं है। जो फैसला हम आपको बताएंगे, जो लिख के भेजेंगे, आपने वो कर देना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में चंद आइन पसंद और कानून पसंद जज भी मौजूद हैं, जिस तरह आज जस्टिस आयशा मलिक ने जो है वो इतराज़ किया। उन्होंने कहा कि हमने जो फैसला दिया था ख़वातीन का, मखसूस नशिस्तों का, कि ये PTI की हैं, 7 महीने उस पर गुजर गए हैं, उस पर अमल हुआ नहीं है, और उन्होंने नज़रसानी जो है ना वो पिटीशन दायर कर दी है। ये तो सीधी सीधी तौहीन अदालत है। पहले अमल तो करना था फैसले पे, एक बात। दूसरी बात ये कि जो हमने फैसला जारी किया था तफसीली, उसकी किसी लाइन पे इन्होंने इतराज़ नहीं किया, लेकिन वो नशिस्तें हड़पने के लिए इन्होंने पिटीशन दायर कर दी। मैंने आपको पहले बताया कि फजल रहमान को कहा गया कि ये नशिस्तें जो है वो हमें मिल जाएंगी, यानी हुकूमत को, और उन नशिस्तों में से आपको भी मिल जाएंगी मुफ्त की, और फिर जो है ना आप ये अपोजिशन के इत्तेहाद में न जाएं, PTI के साथ न जाएं। और फिर मौलाना फजल रहमान का आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बताया कि अपनी दाइयाँ, अपनी जो है ना वो मालिशें करने वाली, अपनी जो है ना आंटियाँ, अपनी सालियाँ, ये जो है ना आके असम्बली में भर देते हैं, और उनकी तनख्वाहें, और अब तनख्वाहें कितनी ज़्यादा हो गई हैं। बहरहाल जस्टिस
عائشہ ملک نے خاتون ہونے کے باوجود وہ جو یحییٰ خان پارٹ 2 بیٹھا ہے، وہ گھڑ سوار، وہ یحییٰ آفریدی، اس کو غیرت دلانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہے مشکل کہ یحییٰ آفریدی غیرت کھائے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ شاہد خٹک یہ کرک سے ہیں اور بہت زبردست پی ٹی آئی کا مستقبل ہیں۔ انہوں نے قرآن کی قسم اٹھا کر قومی اسمبلی میں کہا ہے کہ آپ عمران خان کو بری کریں۔ عمران خان قومی یکجہتی کی علامت ہیں اور پھر دشمن کی گولیاں کم پڑ جائیں گی، لیکن ہمارے سینے جو ہے وہ کم نہیں پڑیں گے۔ آپ عمران خان کو رہا کریں۔ اس کی بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر جاسمین راشد اور میاں عبدالرشید اور عامر سرفراز چیمہ، ان کے بارے میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ان کو ہو سکتا ہے رہا کر دیا جائے۔ تینوں بیمار ہیں، تینوں بیمار ہیں۔ آج ایک اور زبردست اور ببر شیر پی ٹی آئی کا رہا ہوا، عباد فاروق، لیکن اس نوجوان نے جتنی قربانیاں دیں، اس کی ایک تو سزا پوری ہو گئی 2 سال کی، سزا کے دوران اس کا بچہ، معصوم بچہ، وہ فوت ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس کا ایمیزون کا بہت بڑا کاروبار تھا، وہ سارا کاروبار تباہ ہو گیا، لیکن وہ شخص اپنے نظریے پہ ڈٹا رہا اور آج بالآخر اسے ملٹری کورٹ سے کوٹ لکھپت جیل اس نے 2 سال پورے کیے۔ حالانکہ ان کو کہا گیا تھا کہ اگر وہ معافی کی درخواست دے دیں تو معافی ہو سکتی ہے، تو اس نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کیا اور اپنی سزا پوری کی اور آج بری ہو گیا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ پنجاب حکومت کو درخواست کی گئی ہے کہ جس طرح نواز شریف کو کلثوم نواز کے وقت پرول پہ رہا کیا گیا تھا، اسی طرح جنگ کی وجہ سے عمران خان کو وہ پرول پر رہا کیا جائے، لیکن اس پہ ہم مزید بات وہ ویلاگ میں کریں گے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ امریکہ نے، یورپی یونین نے، سعودیہ نے، چین نے، قطر نے پاکستان کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جوابی کارروائی نہ کرے، لیکن ابھی تک پاکستان نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا ہے، اور انکار کرنا بھی چاہیے۔ ظاہر ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے گزشتہ 3-4 دنوں سے، تو اس کے بدلے میں جنگ جو ہمارے ملک میں ہے اس کو شفٹ ہونا چاہیے انڈیا میں۔ تو بہرحال فی الحال پاکستان نے ان کو انکار کیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ پاکستان مکمل طور پہ سفارتی سطح پہ اگر ہم دیکھیں نا تو ناکام رہا ہے۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ سعودیہ نے ہماری حمایت نہیں کی، عرب تو ویسے بھی انڈیا کے اس طرح قریب لگ گئے ہیں، پتہ نہیں انڈیا کی ایکٹریسز ان کو جو ہے نا اٹریکٹ کرتی ہیں، ان کا سانولا رنگ ہو گیا، ان کے جو ہے نا وہ پتلے پتلے ننگے پیٹ ہو گئے، اور پھر عربوں کے ٹیسٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کا کیا ٹیسٹ ہے، اور وہ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یعنی ایسی بھی کیا مارکیٹ کہ یہ وہ بڑی مارکیٹ ہے، کوئی تو دین ہوتا ہے بندے کا، کوئی جو ہے نا وہ اور رشتہ ہوتا ہے، پھر کل خدا نہ خواستہ جب ان پہ پڑے گی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے پاس کون جاتا ہے۔ بہرحال فی الحال جو ہے نا جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو اپنی تجارت جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے مولانا فضل الرحمان نے کہ پاکستان سفارتی طور پہ مکمل طور پہ ناکام ہوا ہے اور کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ اس کی ایک اور وجہ یہ کہ اہم ترین جو پوسٹ ہے وزیر خارجہ، اس کا پورٹ فولیو دیکھیں کہ اس میں اسحاق ڈار میں کون سی خوبی ہے۔ اسحاق ڈار میں ایک خوبی ہے کہ وہ نواز شریف کا سمدی ہے، ورنہ اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ منشی تھا، یہ ہمیشہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا، یہ ہمیشہ وزیر خزانہ تھا نام نہاد، لیکن وہ ٹیکے کے لیے ڈپٹی وزیر اعظم بھی بن گیا، وزیر خارجہ بھی بن گیا کہ جی یہ نواز شریف کا سمدی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود قریشی جب وہ وزیر خارجہ تھے، 2 دفعہ وزیر خارجہ رہے ہیں، اور دنیا مانتی ہے ان کی مہارت کو، جس طرح وہ انٹرویو دیتے، جس طرح وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے، تو بہت زبردست ان کا جو ہے وہ تجربہ تھا۔ لیکن اس کی جو خوبی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، پورا ملک جو ہے وہ رشتہ داریوں پہ چل رہا ہے کہ یہ فلاں فلاں کا رشتہ دار ہے، فلاں فلاں کا رشتہ دار ہے۔ احمد نورانی نے بھی سٹوری کی ہے مامو جی کی، تو یہ اسی طرح جو ہے نا، یہ محسن نقوی آپ چیک کر لیں، محسن نقوی کون ہے، تو یہ ملک جو ہے وہ سالے، بھنویے، مامے، چاچے، اس کے علاوہ ماسڑے، اس کے علاوہ جو ہے نا کزنز، یہ سارا ملک ان کی چراگاہ ہے اور یہ وہ ملک چلا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ
جی اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ آفتاب اقبال صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ موریل جو ہے نا ہمارا موریل وہ اتنا ڈاؤن کبھی بھی نہیں تھا جتنا اب ڈاؤن ہے. واقعی موریل جو ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا. اس کی ایک وجہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جواب دینے میں نہ صرف تاخیر کی ہے بلکہ ابھی جب میں ویڈیو جو ہے نا وہ کر رہا ہوں تو اس وقت تک پاکستان نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا بلکہ انڈیا جو ہے نا اور زیادہ تیاریاں کر رہا ہے اور انڈیا نے اپنا جو وہ ہے سسٹم اس کا یعنی اینٹی میزائل سسٹم اس نے اس کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا ہے اور وہ بہت زیادہ سرگرمیاں. اب انڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے 4000 ڈرونز نے وہ انڈیا پہ حملہ کیا ہے اور ہم نے 4000 ڈرونز کو مار گرایا ہے. حالانکہ کوئی بھی نہ انہوں نے ملبہ دکھایا ہے. ہم نے تو ایک ڈرون کا جو ان کے یہاں پہ گرے ہیں ملبہ دکھایا ہے. لوگوں نے ان کے ساتھ سیلفیاں بنائی ہیں لیکن انہوں نے جس طرح میں نے کہا کہ ان کے جو میڈیا والے ہیں ان کے بال جو ہے نا جھڑ چکے ہیں, ان کے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں اور وہ ان کی ٹانگوں میں درد ہونے لگ گیا ہے اچھل کے. وہ یہی بلکہ آج ایک خبر چل رہی تھی کہ ان بعض چینلز نے معافی بھی مانگی ہے. یعنی جو انہوں نے بکواس کر دی ہے انہوں نے لاہور میں سمندر بنا دیا کہ لاہور پر سمندری راستے سے جو ہے نا وہ حملہ ہوا ہے. انہوں نے آرمی چیف کو گرفتار کروا دیا. انہوں نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی کمانڈ سنبھالنے کی خبر چلا دی. تو کسی حد تک کچھ چینلوں نے معذرت بھی کیا کہ ہم نے تھوڑا میٹھا جو ہے وہ زیادہ تیز کر دیا تھا. بہرحال یہ کچھ خبریں تھیں تازہ ترین میں نے کہا جو صورتحال چل رہی ہے. اس کے بعد ایک اور خبر ہے وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل وہ ظاہر کر دی ہے عدم دلچسپی کہ جی ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انڈیا ہے وہ امریکہ کا بلو آئیڈ بوائے ہے. اور ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں, پہلگام کا واقعہ کب ہوا؟ پہلگام کا واقعہ اس وقت ہوا جب جے ڈی وانس یہ نائب صدر امریکہ کے یہ انڈیا کے دورے پہ تھے. ان کی جو بیوی ہے وہ انڈین ہے اور ان کی موجودگی میں یہ پہلگام کا واقعہ ہوا. اور جے ڈی وانس کو پہلے بتا کے بھیجا گیا تھا کہ اگر کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے کیونکہ یہ سارا مل کے کھیلتے ہیں تو آپ نے بالکل جو ہے نا وہ غیر جانبدار رہنا ہے. اب ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ جی وہ بالکل غیر جانبدار ہیں اور انڈیا جانے اور پاکستان جانے. لیکن میری ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے, اگر پاکستان نے جواب دیا جو کہ پاکستان پہ واجب ہے بلکہ فرض ہے, اگر پاکستان نے جواب دیا اور جواب تگڑا ہوا تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ امریکہ کی کس طرح دوڑیں لگتی ہیں, مارکو روبیو کی کس طرح دوڑیں لگتی ہیں. کیونکہ ابھی نندن کو جو حوالے کیا گیا تھا وہ بھی مائک پومپیو اس وقت کے وزیر خارجہ نے سفارتکاری کی تھی اور بڑی منتیں شنتیں کی تھی کہ ابھی نندن کو واپس کر دیں, اور ابھی نندن کو واپس کیا گیا تھا. اس وقت بھی امریکہ نے کردار ادا کیا تھا کیونکہ اس وقت انڈیا پھنسا ہوا تھا. پوری دنیا میں انڈیا کی جگ ہنسائی ہو رہی تھی. یہ امریکہ کو برداشت نہیں تھا. ابھی وہ غیر جانبدار ہے, ٹھیک ہے, غیر جانبدار نہیں ہے, وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے, کھلا انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن جب پاکستان کا جواب آیا نا پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح انٹری مارتا ہے اور کس طرح جو ہے نا وہ سفارتکاری کرتا ہے. آج ہم ڈسکس کریں گے اپنے ویلاگ میں اور جنرل صاحب کو بتائیں گے کہ جنرل صاحب آپ بڑے دھوم دھڑکے سے ان کو لے آئے. آپ نے لوگوں کے سامنے 8 فروری کا جو ہے 9 مئی کا مقدمہ رکھا. لوگوں نے 8 فروری کو اس مقدمے پر سو موٹو ایکشن لیا اور پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت دلا دی. آپ نے وہ فیصلہ نہیں مانا, آپ ان کو لے آئے. اب ارشاد بھٹی کہتے ہیں نیوی تیار ہے, ایئر فورس تیار ہے اور آرمی جو ہے وہ تیار ہے, لیکن وہ سیاسی قیادت کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے. سر تاجر لڑائیاں نہیں لڑتے قطعی طور پہ. ایک میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاتے چلوں, وہ بات یہ ہے کہ خالد بن ولید نے ایک جنگ فتح کی اور وہاں پہ ایک شاعر آ گیا اور اس شاعر نے خالد بن ولید کی شان میں قصیدہ پڑھا. خالد بن ولید نے قصیدہ اتنا زبردست تھا کہ 10,000 درہم جو ہے وہ شاعر کو انعام دے دیے. جب یہ خبر مدینہ پہنچی, دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اگر خالد نے 10,000 درہم جیب سے دیے ہیں تو یہ فضول خرچی ہے, اور اگر 10,000 درہم سرکاری دیے ہیں, مالک غنیمت سے دیے ہیں تو یہ بددیانتی ہے. دونوں صورتوں میں خالد بن ولید کو ڈسمس کر دیا گیا کہ تم جنرل ہو, تم تاجر نہیں ہو,
कि तुम तिजारत करो और तुम खुश होकर वेलें दो, और अबू उबैदा इब्न जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु को चीफ बना दिया गया, जो कि डॉक्टर थे लश्कर के। खालिद बिन वलीद को डिसमिस कर दिया गया। सर ये ताजिर हैं, इनका रियल स्टेट का कारोबार, इनका दूध का कारोबार, इनका स्टील का कारोबार, इनका शुगर का कारोबार, आजकल इनका कारोबार चमक रहा है जो है ना वो सोलर पैनल का। आधे कराची की जमीन इनकी है, पता है आप लोगों को। और जंग को जो सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं वो कारोबारी नापसंद करते हैं। आप इनके इंतजार में बैठे रहेंगे। और ये क्या एक्सक्यूज हुई कि ये इजाजत देंगे? ये किस खेत की मूलियां कि ये इजाजत देंगे? इनको लाया कौन? इनको यहां पे बिठाया किसने? अब लें इजाजतें इनसे। इनके तो घर में इस तरह आना जाना है, वो उस लानती मोदी का, उस कातिल का, ये उसके सामने जो है ना वो प्लेटें भर भर के रखते हैं। गुजरात के मुसलमान भी इनको याद नहीं आते, वो बाबरी मस्जिद भी इनको याद नहीं आती इन लानतियों को। इनको कारोबार याद आता है। सज्जन जिंदाल इनका कारोबारी दोस्त है। सर ये नहीं करेंगे, ये नहीं इजाजत देंगे। या आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको इसलिए कुछ करना पड़ेगा कि आपने तोहफे दिए हैं, वरना कौम ने तो इनके चेहरों पे थूक दिया था, कौम ने तो इनके डब्बों में पेशाब कर दिया था इनके निशानों पे। पूरे मुल्क में इन्होंने 17 सीटें ली थी। अब आप ये प्ली ले रहे हैं कि ये इजाजत नहीं दे रहे। कौम कभी माफ नहीं करेगी जनरल साहब, अगर जवाब नहीं गया तो कभी आपकी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। ये मैं आपको बता दूं, आगे आपकी मर्जी है। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नईम लोधी बड़े जबरदस्त, और ये भी कहा जाता है कि जब ये फौजी रिटायर होते हैं ना, इनको अकल आती है, इनकी अकल ठिकाने आ जाती है। जब ये यूनिफॉर्म में होते हैं ना, जनरल पनोशे थे चिली के, आमिर थे, वो कहते थे कि ये जो यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म ये मेरी खाल है, ये कभी नहीं अलहदा हो सकती। और जिस दिन उसने यूनिफॉर्म उतारा ना, लोगों ने उसके साथ वो किया कि उसकी कब्र पे पहरा देना पड़ा कि लोग निकाल न लें और इसके साथ कुछ और न करें। जनरल पनोशे चिली का आमिर था। तो ये जब तक यूनिफॉर्म में हो ना, तो आपको पता है जरा टेंशन। खालिद नईम लोधी साहब फरमाते हैं कि IMF से किस्त लेनी है या बदला लेना है, ये फैसला कर लें। असल मामला यही है। अभी जो मैंने कहा है कि ये कारोबारी हैं, ये मॉल, ये किस लिए खिदमतें कर रहे हैं 40-40 साल से? किस लिए? ये किस लिए सियासत में है? कौन सा इन्होंने कारनामा अंजाम दिया है? इनके सारे साल एक तरफ, इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर एक तरफ, इनकी पूरी जिंदगी है एक तरफ, और इमरान खान का जो है ना वो इसका रिसालत का मुकदमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ना एक तरफ। ये क्या बेचते हैं? ये सियासत में आते हैं, ठीक है जी, अरबों रुपए कमा लेते हैं, साइड पे लगा लेते हैं, फिर नैब को करोड़ों रुपया दे के जजों को, वकीलों को, यानी खलीलुर रहमान रिमदे, कादी फायद ईसा, इफ्तिखार चौधरी, इनको मलिक क्यूम, इनको साथ मिला के फारिग हो जाते हैं। तो इनको तो बदला तो नहीं चाहिए, बदला तो आम लोगों को चाहिए, इनको तो नहीं चाहिए। इनको तो IMF की किस्त चाहिए। IMF की किस्त रुक जाएगी, और किस्त रुक गई तो वो किस्त हमारे काम आएगी। 1 अरब और कुछ करोड़ है। पहले कितनी किस्तें आई, किधर गई? गरीब आदमी का क्या हाल हुआ? इससे पहले वाले वीलॉग में बताया कि 1 साल में 83 अरब इन्होंने पेट्रोल लेवी से कमा लिए। 83 अरब गरीब लोगों से, रिक्शे वालों से, चिंची वालों से और मोटरसाइकिल वालों से 83 अरब इन्होंने निकाल लिए। और एस्टेब्लिशमेंट इनकी सरप्रस्त है, हामी है। यानी उनका पूरा बयान ये है खालिद नईम लोधी का कि आप या तो IMF से किस्त ले लें या इंडिया से बदला ले लें। आगे वो क्या कहते हैं? आगे वो कहते हैं कि डॉलर लेकर जो है ना वो जलील होना है या बदला लेकर गरीब होना है, ये मसला है। फिर ये लल्ले तलल्ले, फिर ये गाड़ियां, फिर ये तनख्वाहें, 140% इजाफा हमारे तो किसी काम नहीं आता। डॉक्टर इकबाल तो बहुत पहले कह गए थे कि खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर, इन्हीं के लिए कह गए थे ना। अब या तो IMF की किस्त लें या फिर बदला लें, और मेरा ख्याल है ये IMF की किस्त लेंगे, बदला नहीं लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि पेरोल पे जी खान साहब की रिहाई की बात हो रही है, लेकिन जितना इतना बड़ा फड़का पाबंदियों का दिया जा रहा है ना कि खान साहब फलां जगह नहीं जाएंगे, फलां से नहीं मिलेंगे, टीवी पे नहीं आएंगे, ट्वीट नहीं करेंगे, सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे, फिर फायदा
फिर अली अमीन गंडापुर अपनी कोशिशें अपने पास रखे। यही तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट चाहती है, यही तो जर्नैल चाहते हैं कि बाहर आकर सीधी बात ना करे, बाहर आकर बताया ना कि उसके साथ क्या हुआ 2 सालों में, बाहर आकर बताया ना कि पार्टी के साथ क्या हुआ और उसके साथ कौन कौन से मुजालिम हुए। इस सूरत में इमरान खान के बाहर आने का फायदा ये कौमी यकजहती है। ये कौमी यकजहती है कि आज वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अलाउद्दीन के 2 भाइयों को फिर गिरफ्तार कर लिया गया, उनके दफ्तरों में तोड़ फोड़ की गई। इंडिया में जाकर तोड़ फोड़ करो ना, दिल्ली में जाओ, उधर बॉलीवुड में जाओ, उधर अदाकाराओं को उठाओ, उनको कंधे पे उठा के और घोड़ों पे उठा के ले आओ। ये अलाउद्दीन के भाई के जो है ना दफ्तरों में तोड़ फोड़, अभी भी यही हो रहा है। ये कौमी यकजहती है, ये जंग शुरू होने वाली है, ये बदला लेना है, इस तरफ बदला लेना है। बहरहाल खान साहब पाबंदियों में जकड़ा हुआ वो जो इतना फड़का बता रहे हैं सारे, तो खान साहब इसको मुस्तरद कर देंगे। यानी लोगों में आज बड़े लोग निकले हैं, पिंडी में, मानसेरा में, बन्नू में, इसके अलावा कोटद्दू में बड़े लोग निकले हैं खान साहब के हक में। सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इतनी पाबंदियों में जकड़ा हुआ खान हम क्या करेंगे। अब मैं जरा आपको बताता हूँ ये कारनामे, ये मैंने बताया ना, खाली दोस्ती नहीं है, वीडियोज भी होंगे। पार्लिमानी मुजरे डॉक्टर अख्तर नवाज खान, इसका पेज नंबर है जी 27। ये जरा आपने गौर से सुनना है इनके कारनामे, ये जो दूसरों की किरदार कुशी करते हैं। 1997 में इलेक्शन की तैयारियां जारी थीं। 12 जनवरी 1997 को भारतीय अखबार समाचार ने मारूफ अदाकार फिरोज खान और संजय खान की बहन दिलशाद बेगम का इंटरव्यू शाया किया, जिसने सियासी मैदान में तहलका मचा दिया। उसने इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ दिल फेंक, आशिक मिजाज और सिर्फ नाम के शरीफ हैं। जरा गौर से सुनना है प्लीज, वो मेरे आशिक हैं। दिलशाद बेगम की अदाएं क़यामत खेज और हुस्न दिल मोह लेने वाला था, चुनाचे नवाज शरीफ का बहक जाना समझ में आता है। दिलशाद बेगम से नवाज शरीफ के तल्लुकात इस कदर करीबी थे कि बकौल दिलशाद बेगम नवाज शरीफ ने मेरे कहने पर मकबूजा कश्मीर में फौजी कार्रवाई बंद करवाई। ये पटवार खाना हम पे बातें करता है, ये जो रह गए ना थोड़े से पटवारी, ये हम पे बातें करते हैं। कश्मीर में मुजाहिदीन की कार्रवाई बंद करवाई वो दिलशाद बेगम के लिए या फलां चीज के लिए, वो अब मैं कह नहीं रहा। अच्छा जी, नवाज शरीफ के इस फैसले से जमात इस्लामी से उनके तल्लुकात में दराड़ आ गई, कोई परवाह नहीं है जी, जिसे आशिक परस्त नवाज शरीफ ने कबूल कर लिया। जमात इस्लामी को भी पता चलना चाहिए कि दिलशाद बेगम के लिए उनको छोड़ दिया। नवाज शरीफ दिलशाद बेगम की अदाओं पर ऐसे लट्टू हुए कि सहगल फैमिली की दावत पर जब दिलशाद बेगम पाकिस्तान के दौरे पर आई तो उसे पाकिस्तान में सरकारी मेहमान की हैसियत दी गई। बताएं, ये यहां पे लगते हैं IMF की किस्तें। उस दिन जाकिर नायक आए, वो सरकारी मेहमान थे, और ये कंजरी, ये तवाइफ, ये भी सरकारी मेहमान थी पाकिस्तान की। ठीक है जी, उसके आगे सुने, सरकारी मेहमान की हैसियत दी गई। दिलशाद बेगम का हुस्न, दिलरुबा अदाएं, साड़ी बांधने का खूबसूरत अंदाज, हाय 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 हाय, साड़ी, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। यही तो मैं कहता हूं ना, साड़ी, हाय हाय हाय, साड़ी बांधने का खूबसूरत अंदाज, इन सब ने मिलकर मियां साहब को अपना असीर कर लिया। ये हैं, देखें चेहरे। पहली मुलाकात भूरबन में हुई और फिर ये सिलसिला चल निकला। जाहिर है पहली मुलाकात, फिर ये पेज नंबर है 27, ये देख लें, पार्लिमानी मुजरे। ठीक है जी, चल निकला, ये जवाब देगा मोदी को ये जवाब देगा। अच्छा जी, पहली मुलाकात भूरबन में हुई और फिर यह सिलसिला चल निकला। दिलशाद बेगम नवाज शरीफ को टेलीफोन करती तो मियां साहब अपने आशिक दिल की तस्कीन के लिए उसे गाना सुनाने की फरमाइश करते। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, ये वाला गाना, ये मोदी का जो है ना वो करेगा, ये मुजम्मत करेगा ये खानदान।
फरमाइश करते। दिलशाद बेगम और नवाज शरीफ के स्कैंडल पर मुल्की मीडिया ने बहुत कुछ छापा। नवाज शरीफ की रंगीन वारदातों का अकेला भूरबन ही नहीं बल्कि लाहौर और इस्लामाबाद के कई तफरीही मकामात गवाह हैं। ये उमरा ग्रुप है ये मजम्मत करेंगे जिसने मुजाहिदीन की कार्रवाइयां रुकवा दी कश्मीर में। इनको लेकर आए हैं। ये लंदन से आया डायरेक्ट भगोड़ा इश्तियारी। बायोमेट्रिक वाले एयरपोर्ट पे गए हैं और ये अदालत जाने के बजाय मीनार पाकिस्तान पे गया है। वहां इसने कबूतर उड़ाए हैं, वहां इसने तकरीरें की हैं। ये है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के कारनामे। फिर कहते हैं यकजहती पैदा करें, यकजहती पैदा करें। कौन सी यकजहती पैदा करें? आप उधर खवातीन की मखसूस रिश्तों पर डाके डाल रहे हैं, आप अलाउद्दीन के भाइयों को उठा रहे हैं और यकजहती पैदा करें। फसायत उसी तरह जारी है। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।